natin kung kaya natin. 13 kilos guys. Nalandit natin. Ayan. Yes mga kapising, so mga kapising, ito yung strike natin today. Itong pinagkaloob sa atin ni Lord. Ayan, thank you so much. Ayan, shout out Dubai Peace Center. Ayan, then especially shout out Ershad, Almadina Marin, Achman. And then maraming salamat po sa biyayang dagat dito sa UAE. Shout out sa inyo lahat. God bless us all. Yeah. Babakbakan ko na rito. Titirahin ko na rito. Hindi ko na ito pa anuhan. Hindi ko na pagbibigyan to. Nakalak na? Hindi. Nakalak eh, hindi naman nakalak rin. Hindi ganyan talaga yan, mahugot yan. Madali nga lang palutang. Palutang lang pala sir. Double floater lang pala. Strike. Malaki ito, Lord. Malaki ito, malaki. Oh. Sige kayo umabis dyan. Layo pa. Kaya pa? Okay lang, okay lang. Malaki yan. Nanaw. Ang minuto kaya laban ito. Patay, may pagong pa kuya. May pagong. Parang Paul Hook ah. Kaya maganda tama. Kaya maganda tama. Okay, wala na sa bitang pangke. Saan na kuya? Dito. Delikado kuya yung sa'yo pa. Yung dalawa na yun. Dalawa na ulit. Dalawa na kuya. Dalawa na. Ah, pabalik. Bumalik. Malaki? Laki? Malaki buntot. Lakas. Yan na, sir! Ay, hindi lang pala. Bumalik na naman. Ano lang kuya? Okay. Dali, ako lang. Kama sumabit, may sabitan doon eh. Kailangan ko pumunta niyan. Andiyan na. Dali, mataas ako. Oh. Gancho. Saya gancho. Huwag mo higpitan lon. Ganyan lang adjust. Ano laki mo? Laki. Laki. Mabaliit sa magandang pwesto. Hiningal ako guys. Grabe. Yan, ganda na. Doon, dito na. Dito na, Lord. Laki. Dito.
Dito, dito. Dito ka, Lon. Pabangga. Tini ka. Ang laki nito. Mga 10 kilo ito. Parang pating. Grabe. Dali lang. Op, op, op. Oh, linya. Linya. Okay. Ang laki, para pating. Grabe. Nandahan lang, Lon. Sana. Okay. Landed. Ang laki. Grabe. Woo. Grabe. Ang laki. Woo. Grabe, laki. Kaya na pangguting na ano. Laki. Laki, guys. Grabe. Halimaw. Woo. Grabe. Ayan, natsak eh. Oh. Grabe. Ha? Buti hindi na po lang guys. Grabe. Halimaw pala. Kakatimbangan, Lon. Timbangan. Grabe, guys. Oh. Halimaw. Oh. Yan. Yan ang tinumba natin ngayon, guys. Mga 10 ito. 10. Grabe. Paki-video ha, titimbangin. Please. Laki. Yan yung kanina pa kumiibabaw. Lahat pa. 0-0. Naalis sa double floater. Ilang kilo? 11, 12. 12. Hindi naglalak. Oh. Hawak, Lon. Buti hindi sa akin kumagat. Pupunta tayo. Bitawan. Kamay mo. Kamay mo. Naglalak. Дохлад от шарки. بيبقى وادي ولا ايه؟ شعر صغير شعر كام؟ Ayaw wala. Hawakan mo yan. Hawakan. Grabe guys, mamaw to. Kaya maglak. Malikot eh. 13 kilos. Ano? Huh? Ano nga? Ayaw? Likot. Ayaw mag-lock. Ayaw mag-lock. Overweight. Baba muna kuya. Ayaw mag-lock. Okay, bawang muna. Wag muna. Okay, tara. Naglalak yung braso ko. Yan. Hawakan muna. Grabe, mama. Kaya magkakalaw. Likot mo naman. Sa 1242. Eh?
na, naglak na. Wala. 12.23. 12 kilos and 23. Naglak na nga. 12 kilos and 23. Ayan guys. Itong strike namin today. Thank you so much. Ayan. Master Malo, no? Hirap na hirap. Oh, ayan, oh. Ayun, hit to tail. Ayan. Sir Lawel, ka dito. Sir Lawel. Ayan. Galing. Peace on. Fish on. Oh, grabe. Ayos. Thank you 12 Lord. kilos. Thank you. 12.